ओडिशा की धरी पांच धरुची ना कालिया की गठे की धरुची ना गठे की धरुची मुंडरे कोली जाछे ना और जगह कोट रे आगे आइजी हाट बोले कर लिया हाट आ मुंडू केते बड़ा लगा मुंडरे कर लिया अछि आगे मौसा पिला मान को सब भूल सिखाउ अब भोगरे हाट तो छात्र रहला तो मुंडू केते बड़ा दबा आगे मौसा माने बिलते हेले कोनती हां कोन ए नाठिया तो मुंडू को बित उठलानी की सेटा मुंडू को बित उठलानी की एडी आपण चिंता करंतु कलिजा इछ रहिबा कथा पित्त कोट रहिबो पाखा पाखी रहिबो आ पित्त जते बेले मुंडू को उठिबो आ कलिजा सांगरे पळेइबो ना ज्ञान देखो बोलते को ओडिशा की धर धरिबा ना जय छंती गंभीर माची भाई कसी पके लगा पानी तो ना काटो पानी का सुखी नहीं पानी वर्तमान पानी दरकार पानी सोला दे ये फूल रे कलिया पड़ेला भाई बाड़ेला नी पानी जैसे को दिया कोली का मुंडो तो ताकू बाड़ेला इनके बाड़ेला नहीं पीले होगला अब रे लावल को जमो मती लावल को कम आओ दे दे पानी दे जब पानी से आप देख लो हां अच्छा लो रा पानी कार दरकार अरे पहिला की नाही तुझे पानी कार दरकार ना तोर दरकार पहिला की नाही तुझे पसंत ना पानी पी हम सर पानी पीते बोली बोलছি मार देला मते अरे आपण एई भळे सांगवा बाण गुनी केते बसला लागाइले बाकमान पर नियम अछि राग राज्य शेष होबा काट पड़ियो से काट दे नाही काट दे लानी आइया से दौड़िया सुटे टूटो देला मार देसी आउ आता खंडे पाहिजे आया कोई फुटी तुम देखी साधी चाहिए हारनिया रे साधी छी से मृदंग बजौ से हारनिया नहीं साधी हारमोनियम वाला कहू कला हाथी से हबनी से साधी से हारनिया रे हारमोनियम और से ममम से हबनी एले सारे मोर गुटे कथा रे कोन कहू माने मोर कहिबा कथा सारी ये जेते बेले जन्म हैला या मां घरे नथिला कथा तो समय भाई तू कोन जानि तू तो सेते बेले बैठू अरे केमती करी सारे मु भाबुची ये जेते बेले जन्म हैला या मां प्रतापपुर मेडिकल ले थिला एटा हॉस्पिटल छोटा सहित पाई सरकार तो योजना करनी सब पिला हॉस्पिटल है कोन होची सहित पाई उत्पाद को हॉस्पिटल छोटा जोना पड़ी जो ना तो मैं तुझी नो देसी हो सारे पत्थर कोन से पानी केमती पाई पानी किंती पानी से तो पानी पीला को ठीक कोन है कोन किछ बुझियो न आम भीतर सर कनेक्शन गुड अलग प्रकार अछि हां हमर अछि मोर एकुटिया न मोर से हमरा माने पीले से पाइबे से पीले पानी से पीले तू पाइलु आउछि पा तू पानी पीले से पाइलु आपण भाबुती पेरिंग कनेक्शन रहउछि ना कोन पिला तो अछि तू पानी पीले से किंती पाइबो कोई ना से जरा धारा जो पानी पाइप कनेक्शन होउछि एते लोक गाय एते धारा पहिला ना हमर सतमो संपर्क भलो ये को ना कोई तो साथ जानू ये कथा गुडे थिला कोई तो कथा कोनी सर आपण ये संपर्क कथा बुझी परिबेनी तांकर बड़ बहुत सब जणा बहुत
इच्छन्ति दाम्भिके हस्ते रखिबाकु समस्तଙ୍କ भाग्य डोरी आलोचना समालोचना नहीं गति करबा विषय वस्तु मूलदुआ मास्टरटे मु पति दउ मां जोड़िए शक्ति को नहीं संसार परिचालित होची गोटा पितृ शक्ति गोटा मातृ शक्ति कोटा बड़ कहलु बापा बड़ ना माँ बड़ बापा माँ को नहीं तो आज समाज संसार चली बापा माँ को नहीं आम दुनिया आलोक देखी बापा माँ को बापा बड़ ना माँ बड़ बापा केमती बड़ अरे बापा बड़ अरे कथाटा शुण अरे बापा बाही घर को माँ को नहीं आसला सीना माँ आसले आगर कौन माँ आसी घर थे कि हाथ न बढ़िया 8 दिन तले मो बापा डीजे बजे बाही माँ को घर को नहीं आने भाया पुओ जदि समाज जन्म हे बापा माँ को सब उज्ज्वल भविष्य बापा सब माने सारे कथा को लागंतु बापा सेकंड मैरिज थर्ड नहीं पारे जोड़िए शक्ति को नहीं मैं संसार परिचालित हो गोटा पितृ शक्ति गोटा मातृ शक्ति जगन्नाथ प्रभु को दर्शन करने को हेले प्रथम माँ को भेट करने को पड़े कहीं कथा कहली अरे ये बाटरे बाटरे बाट देखी ये नरेंद्र श्राम बाट मंगला देखा 18 नड़ा मन एक मेले नरेंद्र स्नान कर गोटे राति पाला तथापि विषय वस्तु मास्टरटा पति दिए आगे जुआड़े गति हम जी से माँ मंगला जो बाटरे बाट मंगला से माँ मंगला निकट जड़े सती नारी छेड़ा होती आखिर लुह झरुच कांदुंट आज्ञा नहीं डाकिले मालो जगत जननी करुणामयी तू करुणा करू माँ जगत जननी मो स्वामी विपद पड़ी करुणा करू मो स्वामी जमी युद्ध में जय लाभ करेंगे कौन रोज सती नारी कथा माने आम सती नारी किमिति जानी माने कथाटा बुझंतु सती नारी से सती नारी आम किमिति जानी ये तो आलोचना समालोचना को नहीं पाला हम प्रणय बोले कि काव्य को आनी स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा धर्म हाँ 4-10 पद गाइले जाए सती नारी लक्षण हो तू जब जाना चाहू गोटे श्लोकटे पड़ी दौची सती नारी किए सती नारी के माँ शुण 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 क्रोधे राशि स्वामी रागरे क्रोधरे गरगर होगी दीपद किसी गाड़ी देले गाड़ी कले किसी कथा रागिक कहले स्त्री कौन कर दासी सम व्यवहार कर स्वामी को संतुष्ट कर माने से कौन भाविला ता खालो कौन पाई राखुची तुम जानी पार ना ये तोरा है कि और हो तमे मो जानी ना सारा बिल को फिर सब के साथी हां कौन साथी भी मु 3000 टका मोर बेकार वाला रात रात पानी सब काटी लो
କାଟି ନେଇ ତ ନେଇକି ପୁଣି ଆବରେ ପକେଇଲେ ହବନି ପଇସା ପତ୍ର ଆରେ ପଇସା ଅଛି ତମେ ଏତେ ରାଗନି ଖରା ହେଇଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଭାଇ ପଡ଼ିବ ଆଉ ରାଗିବେନି କଥା ନ ଶୁଣ ହଉ ତମେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଖାଇବ କ୍ରୋଧେ ଦାସୀ ଆୟା ଦାସୀ ସମ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟବେଶିଆ ଭୋଜନ ଜନନୀ ସମା ଏଟା କଥାରେ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହେଁ ଅଣ୍ଟିକୁ ମା ଚାହେଁ ପେଟକୁ ମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ପୁଅଟା ମୋର ସକାଳୁ ପରୁ ଯାଇଥିଲା କେତେ ଭୋକ ହବନି ନାଇଁ ଆଉ କେତେ ଭୋକ ହବନି ଏ କଥାକୁ ମା ଭାବନ୍ତି ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର କେତେ କେତେ ଅଣ୍ଟିରେ କେତେ ଧନ ଆଣିଛନ୍ତି ଦରମା ସେ ତାଙ୍କର ମାସକୁ ଦରମା ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ପାଉନ୍ତୁ ଆଜି ଉକିରି କେତେ ଆଇଛି ବିପଦେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗ ବୁଦ୍ଧି ସା ନାରୀ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ ବିପଦ ପଡୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ ସୁପରାମର୍ଶ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ନାରୀ ନାଇଁ ସତୀ ନାରୀ ଜଣକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ। ସତୀ ତତେ ଏତେ କଥା ପଚାରିଛି କି ଆମର ତ ସତୀ ନାରୀ କି ନେଇ ବିଷୟ ନାଇଁ ସତୀ ନାରୀ କଥା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ଅସତୀ ନାରୀ କଥା କହିବେ ମାନେ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଯଦି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଅସତୀ ମା ଥିବେ ସିଏ ମନ ଉଣା କରିବେ ସେ କହିବେ ଆମ କଥା କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ଜାଣି ରଖିବା କଥା ନା ହଉ ମା ଜଣେ ଜଣେ ଉଠୁଛନ୍ତି ମା ଶୁଣ ଶୁଣ ହଉ 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 ମା ଯୁଆଡେ ଯାଉଛ ଯାଉ ମା କଥାଟା ଶୁଣିକି ଯିବ ମାନେ ଅସତୀ ମା ମାନେ ପଇସାଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି କମିଟିରେ ତେଣୁ କହିଦିଅ ତ ଆମେ ଶୁଣିଲି ଅସତୀ କିଏ ନାରୀ କ୍ରୋଧେ ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ରତେ ସ୍ୱରପି ଭଦ୍ରନେ ଡାଙ୍କିନି ସଭା ବିପଦେ ଶତ୍ରୁଳାନ ବୁଦ୍ଧି ये सा नारी प्रणघाती କ୍ରୋଧେ ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ରାଗରେ ଗରଗର ହେଇକି ଦ୍ୱିପଦ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିବ କି ଅସତୀ ନାରୀର ଲକ୍ଷଣ ଅଣ୍ଟିରେ ଲୁଗାକୁ ଜଡ଼େଇ ଦେବ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାବିଛ ତମେ ଏତେ କଥା ସେଇପାଇଁ ଏତେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଛୁଆ ଖାଇବେ କଣ ଏ ତ ଅଣ୍ଡା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କ୍ରୋଧେ ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ରତେ ସର୍ପି ଭଜନେ ଡାଙ୍କିନି ସମା ବିପଦେ ଶତ୍ରୁଳାନ ବୁଦ୍ଧି ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ବିପଦ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ କଣ ଖାଇଥିଲେ ତ ଖାଇ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଦି ବେଳା ଭୁଜା ଖାଇକି ଗଲ କୁଦାଳ ଏକୁଟିଆଟା କୁଦାଳ ଧରିକି ମାନେ ମା ଜମି ଏକଲା ତାଡ଼ି ସବୁ ତାଡ଼ି ପକେଇଛ ଭାରି ଭୋକ ହେ ଭଳିଆ ଚାହୁଁଛ ଭୋକ ମରି ଯାଉ ତ ସିଟି କୁମିଳିକି ଚାହିଁକି ଟିକେ ଦିଅ ତ କୁମିଳିକି ଚାହିଁକି ଆଉ ଗଣ୍ଡେ ଭାତ ଥିବ ଆଉ ଗଣ୍ଡେ ଥିବ ଟିକେ କାଟିଆ ମାଛ ଥିଲା ସୁନା ଖଡା ଦେଇକି ଚଚଡା ତମେ ଖାଉଛି ନା ମୁଁ କଣ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଦିଅ ଦେଖିଲ ଭାତ ଦେଇଥିଲି ବିଲେଇ ଦେଇ ପାରିବନି ଦି ଗୁଣ୍ଡାର ସଫା ଖାଉଛି ମୁଁ ବିଲରେ ଭୋଜନେ ଡାଙ୍କିନି ସମା ଖାଇବା ପାଇଁ ବାড়ি ଯାଇଥିବ ଡାଙ୍କିନି ଭଳିଆ କଥା କହିବ এটা କେତେ ଖାଉଛି କଣ ଏ ନହରା ମାଛ ଜାଣିଥି ନା ତାକୁ ବାଟିବ ଥିଲା ଯେ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ତ ବିପଦେ ଶତ୍ରୁଳାନ ବୁଦ୍ଧି ବିପଦ ପଡିଛି ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ପରାମର୍ଶ ଦବ ବିଲ ଆଡୁ ଆସିଛି ବୁଝିଲ ଆଉ ପେଟ ପଡ଼ିଗଲାଣି ମିଶି କରି ଯାଉଛି ପେଟ କରି ନ ତାହେଲେ ତୁ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳାନ୍ତି ଦାର ଅଛନ୍ତି ଗୋ ସେଇ ଯୋଉ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ହିନ ହିନ ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ମରି ହଜି ଯାଏ ଇଏ ଆଉ କାହା ସହିତ ପୁଅ ହେଇଯିବ ଏ ସତୀ ନାରୀ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ବସିଛନ୍ତି
ଦେଖିଲେ ମାଲ ଜଗଦମ୍ବା ମା କରୁଣାମୟୀ ତୁ ଏତିକି କରୁଣା କରିବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଶୁଦ୍ଧମିତ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତୀ ନାରୀ ଜଣକ କହିଲେ ମାଗ ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ସ୍ନାନ ସାରେ ସଜାଇ ବିରତି ବସନ୍ତେ ସକାଳେ। ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ସ୍ନାନ ସାରେ ସଜାଇ ବିରତି ବସନ୍ତେ ସକାଳେ। ଆଗେ ତୁଜା ଅପର୍ଣ୍ଣା ହୋଇବୁ ପ୍ରସନ୍ନା ତୁଜା ଅପର୍ଣ୍ଣା ହୋଇବୁ ପ୍ରସନ୍ନା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ମା ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତୀ ନାରୀ ଜଣକ କହିଲେ ମା ଲୋ ମୁଁ ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ ସାରି ପଞ୍ଚାନନ ଗଙ୍ଗା କୋଉଠି ଜାଣିଛୁ? ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗା କଲିକତାରେ ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ରହିବେ କି? ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗା କୋଉଠି ଜାଣିଛୁ? ଏଇ ତ ପାଲା। ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗା କୋଉଠି? ସତୀ ନାରୀ ଜଣକ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ଦେଖିଲେ ମା ଲୋ ଜଗତ ଜନନୀ କରୁଣାମୟୀ ମୁଁ ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ ସାରିଛି। ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଟା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି? ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଦର୍ଶନ। ହଉ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଦର୍ଶନରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟେ ମୁଁ ପଢୁଛି। ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଟା କୋଉଠି? ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀ ଦେବତା ନାରୀ ସୁଷୁମ୍ନା ସରସ୍ୱତୀ। ଏଇଟା ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗା ଇଅଁଳା ପିଅଁଳା ଶିଶୁମୁନା ତିନିଟି ନାରୀ ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ନାଇଁ ସତରଜତମ ଇଅଁଳା ପିଅଁଳା ଶିଶୁମୁନା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ହେଲା ଇରା ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗା ପିଙ୍ଗଳା ଯମୁନା ନଦୀ। ଇଏ ସତୀ ନାରୀ ଜଣକ କହିଲେ ମା ଲୋ ମୁଁ ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ ସାରିଛି ସଜାଇ ରଖିଛି ମୋ ସନ୍ଦେଶ ଥାଇ ତୁ ଯେବେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ହୋଇବୁ ପ୍ରସନ୍ନା ଆଣିଦେବି ତୋତେ ଛାଗଳ ବଳି। ସନ୍ଦେଶ ସନ୍ଦେଶ ପଞ୍ଚାନନ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ଦେଶ ଭୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଦେଶ କଣ ନା ବିଶ୍ୱାସ ମିଲାଏ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ଆମେ ଯୋଉ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଛେ କାହାର ଏତ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନାହିଁ ଇଏ ପଥର ନା ଠାକୁର ନାଇଁ ଇଏ ଦିଅ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ସେ ସନ୍ଦେହ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରଖିବା ନା। ଏକ ଭାବ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ମିଳିବ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଏକ ଡାକେ ସତୀ ନାରୀ ଜଣକ ଡାକିଲେ ମା ଲୋ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତତେ ମୁଁ ଛାଗଳ ବଳିଟେ ଆଣିଦେବି। ଛାଗଳ ବଳି କାହିଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଛାଗଳ ବୋଇଲେ ମାମୁଁ କଣ ଛାଗଳ ବୋଇଲେ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ମଟନ 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 ସାର ଖାଇଛନ୍ତି ନା? ବୈଷ୍ଣବ ସାର ବୈଷ୍ଣବ ହଉଥାନ୍ତୁ ଆଳୁ ଖାଇବେ ଝୋଳ ଖାଇବେ ମାଉଁସ ଖାଆନ୍ତୁ। କହିଲେ ଛାଗଳଟେ ବଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପକେଇବି ତ ନିକଟରେ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଛାଗଳ କହିଲେ? ଛାଗଳକୁ ଜାଣିନୁ ନା ପ୍ରକୃତ ଛାଗଳ କାହିଁକି 56 କୋଟି ଜୀବ ଜଗତ ଆଜ୍ଞା। ଜୀବ ହଉଛି 56 କୋଟି। ଆପଣ ଆଉ ଅଧିକା ହବ କମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1,40,000 ହବ ବେଶୀ ହବ 140 କୋଟି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା 22 ମସିହା। 140 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେଣି
लोक संख्या कथा मु कहूनी 56 कोटी प्रकार जीव जगत आया संसार में आपण कहते 56 कोटी प्रकार कौन गणेश दास पदटे कलम करते ये उड़ा 14 की उड़ा 14 उड़ा जीव आया शून्य मार्ग जिते उड़ी बुलुच